Bon, Kassim, nous avons au clé un rapport. Et rapport d'étude de l'OCLEI en août, en août 2019. Ni mogo bala, ou ka fiena, en bas copie que ka dimi ka douma. OCLEI yere ko sariya yin. Ale ka sariya. Gɛlɛya min b'a la. OCLEI ko les difficultés. Il y a des agents de l'État à qui cette loi a te se ka boli kan. A ko a te se ka boli minnu kan. Ministres, députés, représentants de l'État, commandant nakaw ye, magistrats, juges, les officiers de police judiciaire, policiers ɲɛmɔgɔw, ani sɔrɔdasiw. Olu yɛrɛ ka gafe filɛ k'u ka sariya tɛ se ka boli ninnu kan. Anw ko n'a ma boli ninnu kan a bɛna boli jɔn kan? Députés ni ministres kan ka yaala kɔnɔ. Ani magistrats, olu ka sara ka ca ni bɛɛ ta ye. Ani sɔrɔdasiw. Ni sɔrɔdasiw t'a la, gendarmes t'a la, policiers ɲɛmɔgɔw t'a la, députés t'a la, ministres t'a la, u bɛna boli jɔn de kan? Aw fonctionnaires kɛ. Ah voilà, an ko non, sariya an m'a fɔ ko sariya in ka fili dɛ. An ko sariya in sigi ka k'a sɛbɛnni kan u ka ninnu don a la. Est-ce que députés b'u yɛrɛ bɔ sariya in sigi waati assemblée la parce que hakili b'a la olu yɛrɛ bɔ a la. Députés ko tant que olu tɔgɔ b'a la olu t'a voté. Olu t'a voté. U ko parce que dɔw bɛ yen minnu t'a la parce que minnu y'a sɛbɛn min y'a sɛbɛn an b'a tigi dɔn donc a y'a sɛbɛn k'ale n'a ka mɔgɔw bɔ a la. Donc ale ye baarakɛlaw de don a la. A y'a non seulement a ye a n'a yɛrɛ ka mɔgɔw don a la. A y'u bɔ a la mais ale de ye sariya in bɛɛ labɛn ka tila ka taa k'a ɲɛmɔgɔ ye. Ale de ye sariya in bɛɛ sɛbɛn n'an bɛ tubabu jamanaw la. Yurugu fɔlɔ ye nin de ye parce que tubabu bɛ nin de wele ko délit d'initié. I ye sariya min dilan e de y'a sɛbɛn e ka tila ka taa k'a ɲɛmɔgɔ ye e ka tila ka taa don karamɔgɔw ni alimamiw kan ko u k'i dɛmɛ sariya in ka lawaleya. E delila ka juge jumɛn ye jamana jumɛn kɔnɔ k'o bɛ bɔ ka taa plateau de télé kan ka taa jamanadenw voir a ye n dɛmɛ sariya in n ka se ka baara kɛ n'a ye. Aw delila k'o ye min? Juge bɛ sigi a ka tribunal la député mana sariya min voté a bɛ baara kɛ n'o ye. Mais ka bɔ ka boli jamana fan bɛɛ donc yɛrɛ kunna sini karamɔgɔba dɔ y'a fɔ k'a taara ale voir ni mɔgɔw tɔgɔw ni lisiw ni fɛnw ye. Ne yɛrɛ alimami dɔ ye ne wele f'a ka so k'a ye Seyidu Nantunmɛ d'a kan ka taa ale fɛ yen k'ale k'a dɛmɛ mais n'a tɛ fɛn sɔrɔ a la a yɛrɛ b'o kɛ yan. Kasim n ma tila n bɛ ka min f'i ɲɛna tiɲɛ do koyi waati dɔ la journaux y'a bɔ ko ale ni a collègue wɛrɛ bɛ yen u bɛ sara fila de ta u bɛ u ka faso sara ta u bɛ OCLEI sara ta u y'o dogo a tigi ani min don o ye $35,000 o y'o de lasegin jamana wagande kɔnɔ wari suɲɛnen na $35,000 parce que journaux y'a kuma fɔ olu kan ka yurugurugu kɛlɛ yan aw yɛrɛ yurugurugu kɛ aw minɛn'a la mais don a ka mɔgɔ dɔ ko ne ma ko a taara a rembourser k'a y'a lasegin ka taa ordre de recette tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ordre de recette n'i ye jamana ka wari taar'i kun n'i y'a lasegin i bɛ taa papier min k'a la ko trésor y'o kɛ ka d'a ma k'a y'a wari lasegin mais n'i minɛna suɲɛni na lasegili de b'a la u bɛ minnu minɛ 200 suɲɛni na u b'u bila k'u y'a lasegin yan o fɛn tɛ o et puis Kasim a lajɛ n nana n'a papier OCLEI a ɲɛmɔgɔ kalo o kalo a bɛ $4,000 ani $150,000 de ta. $4,000 ni $150,000 faso an ka impôt la $4,000 $150,000 ani $50,000 e b'o ta minnu ka sara ye $40,000 $20,000 e bɛna k'i b'u emmerder u ka hali min bɛ d'a ma k'o tilancɛ di tɔw ma kɛ hali n'o tilancɛ dira tɔw ma u bɛ jɛ n'a ye wa n ko jamana nin yɛrɛ de tɛ jamana ye. Ala k'an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye. Mais nin bɛɛ la u bɛ k'a fɔ ko aw ka wulikajɔ yɛrɛ fanba ye OCLEI ye k'aw bɛ ka aw yɛrɛ kisi pour que a sariya kana boli aw kan ko sɔrɔ minnu fɛn minnu bɛ aw yɛrɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi k'o de kama k'aw bɛ ka nin kɛ pour que k'a sariya in kɛlɛ. Mais Kasim ne ma exemple concret d'i ma mɔgɔ min ye $4,000 ani $150,000 d'a yɛrɛ ma
n'a ye fɛn fɛn kɛ Mali la a san 5 a ye san 5 min kɛ a ye 1,285 millions de ta mais n'o ko k'a ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nkalon don wa $285 ale kelen b'o ta a ka fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu t'a la donc aw tɛ sariya in contrôle la sariya in mais vérificateur tɛ k'a ka contrôle kɛ CENTIF tɛ k'a ka baara kɛ vérificateur ka rapport tɛ rendu a tu wɛrɛ a tɛ juge bolo pour que o tɛ baara kɛ n'a ye an delila k'a fɔ k'a tɛ kɛ mais an ko sariya min tɛ boli ministre kan a tɛ boli député kan a tɛ boli juge kan a tɛ boli sɔrɔdasi kan a tɛ boli gendarme ni police kan an fana tɛ sɔn a ka boli tɔw kan o jɛlen don Kasim donc f'u ka don a la o y'aw ka laɲini filanan ye don a la ale bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko olu bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko dɔw ye nafolo dun mɔgɔw ka nafolo dun tɛ se ka armée ka 1235 milliards bɔ o mais pourquoi o tɛ taa fɛn ko kan parce que u tɛ se o sariya in tɛ se ka boli u kan o ah ouais parce que u tɛ se ka don ka taa sariya kɔfɛ u tɛ se ka baara k'a kan n bɛ kuma kɔrɔ dɔ wuli radio tigi yɛrɛ Madu Sinsin nga ye a ye dɔ tɔgɔ fɔ k'ale de est le fonctionnaire le plus corrompu pourquoi u m'a ɲininka fɛn na parce que u tɛ se a sen t'a ale tɛ o tile lisi la mais ne ko a t'olu ka lisi la wa u bɛ ka lisi min fɔ ka taa di mɔgɔw ma o fana ye sariya sɔsɔ de ye mɔgɔ minnu bɛ ni sariya sɔsɔ an bɛ na m'o kɛ mɔgɔw bɛ na plainte d'u kama wa n'u ye a dɔw Aidara ye min fɔ Laylatul Kadiri su o tile lisi de ko tile taara lisi d'a ma mais n'o kɛra bon c'est pourquoi mɔgɔw b'a fɔ ko u tɛ se k'u ka diɲɛnatigɛ bɛɛ ta ka taa du mɔgɔw ma parce que u bɛ taa utiliser cogoya wɛrɛ sariya b'u interdit u k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma u taara kɛ parce que Mali la dɔw hakili la sariya ye olu de ta ye sariya jamana den bɛɛ de ta ye mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ bon dɔw bɛ yan u bɛ sariya sɔsɔ n'u y'a sɔsɔ u b'a fɔ ko non u bɛ nin kɔrɔ la donc u tɛ se ka poursuivi ni e y'a kɛ i bɛ minɛ ka t'i datugu des choses comme ça nin bɛɛ bɛ da f'a ka da safunɛ kungolen kama dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ miliyari du foyi tɛ f'u la awɔ nin ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de ye parce que mɔgɔw b'u ka déclaration minnu d'u ma c'est frappé du sceau de la confidentialité mɔgɔ bɛ se k'o copie ta ka t'u di mɔgɔ wɛrɛw ma hakili la jɛkulu min sigilen don dɔnniya caractère surveillé kama olu kan ka wuli k'u jɔ olu kan ka wuli k'u jɔ nin na parce que nin man ka kɛ fana awɔ Kasim n bɛ min f'i ɲɛna dɔgɔ an ka sira foyi tɛ nin na an ko baara ka kɛ ni tiɲɛ ye u ka députéw don a la députéw bi CNT de b'u représenter u ka CNT mɔgɔw don a la donc n'i y'a faamuya sa o tile mɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ minnu b'u baarakɛyɔrɔ in na olu yɛrɛ sara ka ca ni an ka fonctionnaire simple ninnu ye ta kɛ mais n bɛ k'a f'i ɲɛna n ko o tile ɲɛmɔgɔ a ka chauffeur ka prime a ka sara tɛ dɛ 50,000 Mali cadre, Mali médecin, Mali ingénieur, Mali inspecteur des douanes, Mali inspecteur des impôts, o sara t'o bɔ a ka chauffeur a dun faso de b'o bɛɛ sara fo a ka sara Kasim n'a ka di u ka mɔgɔ dɔw wele débat contradictoire la n bɛ na n'a papier bɛɛ ye j'ai la loi sɛbɛnw de b'a la sɛbɛnw de b'a la k'a fɔ ko a ka chauffeur kɛ min b'a boli a ka prime dɔrɔn sara t'a la dɛ 50,000 400 ale yɛrɛ a ka sara 4,450,000 wa a y'a don sariya in kɔnɔ fana u y'a don a kɔnɔ ko hali n'a ye baara bila san 3 a bɛ continuer k'o sara kelen ta Kasim u y'a minɛ kɛlɛyɔrɔ de la san 3 ye min pourquoi retraité minnu bɛ taa minnu b'u yɛrɛ di k'u yɛrɛ faga jamana ye n'u taara retraite la u tɛ san 3 kɛ k'u ka sara ta a n'a avantage ale mana ta